Okay, hello guys. May adlaw no. Welcome sa akong YouTube channel Angle Guide Vlog. Atag na sa tag probables no. Ya, disclaimer na guys. Kini akong video guys para ra ni sa 18 years old pataas. Kung 18 years old pa ubos mo, pwede ayo tanaw ni video. Okay, ya, congrats tigapon guys. Di daog tagapon sa 276 no. Congrats sa naka-pick up sa hearing number. Okay, harita sa nanggawas gapon guys, recap ta sa nanggawas gapon. 102 sa 2 PM guys no, ang yang captain guys 908 ang yang mirror 657 isa ko na 657 guys pasok na sa akong guide. Ya pagka alas 5611 guys no, ang yang captain 499 ang yang mirror 166. Ya pagka alas 9 to 76 daw tani guys, hearing number na to guys. Ang captain 834 ang yang mirror 721. Pwede mo pick up sa captain o sa mirror, especially sa akong circle guys. Okay, atagtag pamintin guys, 2 days paminti. Okay, 607-106-416 guys, 2 days pamintin guys. Muna itong 2 days paminti no. Again guys, disclaimer lang ha, kini akong video guys para rin sa 18 years old pataas. Okay, isunod na to ang hearing number guys. Hearing number. Okay, money hearing number guys no. 729-629-609-517. Hearing number. Okay, kung sa ganahan nyo pick up on guys, ambul lang to guys ha. 517 pinaka ganahan ako sa hearing number no. 517. Okay, rita sa atong best karong adlaw guys no. Best combine na to karong adlaw guys. Mo ni itong best karong guys no. 718-738-417 guys. 718-738-417 guys. Seven one eight 738-417 guys. Okay, mo na best na to karong adlaw guys. 718 may pinaka best to guys. Oh.